أرسط زينا منغستي بهزوز تمزابلت ملسن حق منغستاو ግዛኣት ትግራይ ኩሕስን ይግባእ ኢሎም መተሓበር ማእኸላት ተመዛበልቲ ፖለቲከኛታት ንውዕል ፕሪቶሪያ ከም መናውሒ ጎንፂ ይጥቀምሉ ከም ዘለው አዲስ ስታንዳርድ ገሊጹ ሎም ዘበን ኣብ ዝወሃብ ሃገራዊ ፈተና ዝሐሸ ውፅኢት ክነመዝግብ ጻዕሪ ንገብር ኣለና ኢሎም ተማሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣክሱም ዝብሉ ቀንዲ ዜናታት ዝሰዓት እዮም። سلام دعنا هبلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا لساعات حدث بلنايم استفلالي زينات حيزنا قربنا لنا زينات بمسساي انا لوام قبركيدان بمداي ملكت قانقوا سلمون هايلو ملا سميا تلفزيون تግራይ حبيرناكم تنصنحنا سناي صنحين መንግስቲ ትግራይ ብህጹጽ ተመዛቢሉ ብጥሜትን ሕማምን ዝሃልቕ ዘሎ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምልሶን ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ኩሕስን መተሓባሪ ማእኸላት ተመዛበልቲ ሓቲቶም ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ዝስዕብ ካርባልና እዩ بسنك كينات كاب مربوتهم تمازابيلهم أو وشت تجري زركو وجنات ناب السودان تسدد خنا أو وشت سلا زركبو أو حيا سقاي كم زركبو زجلسة متحبة بري تمازابل تزوام عرب تجرين كلاستر مقالة عيت استيفانوس جبر خرصوص قلت في مفتاح كم تقلب أرديوم نوات خدهن هفتو نوراتو جنزو جزاءاتو قديفو ياو قليون السوداني يخيدو قليو ياو هو تخدهن كاب شرار جميرو فودو أي دكتور فود بيت مرتي فود تجنا تاعي نافود محرسة ويتوتينو مع توسنا خاني أو وش سلاي ويتسلاي صانيحو منغستي بتميتن حمامن زهل أزول هزبي ناب مربوتكم لسون حق منغساو جزاء تجري كو حسن ون حاتيتم أي معرفة إذا تمازالي حزن أو صرحة تمليس زلوا تونزي في السنة منغستي تاعي تسيس جبر حدثها تمازالي نايم ملاس تجزاءاتها وحدنت ناي تجري ناي مرقاص داغم حويت ناي تجري ناي مرقاص بزخونه مخنيات جزاءاتنا خنا ملسلنا ማለት ተማዛበልቲ ሻርሸ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ክነብሩ እንተተገይሩ ግን ህዝቢ ከም ህዝቢ ብስእነት ምግቢ መድሓኒትን መጽለልን ክንስኡን ኢናይሎም እቶም መተሓባበሪ ድሕርሶሙን ኣይኮነን ንጻሕን ጎቅርስ ዘይብሉ ተማዛበለ ኣለና ማይ ጥንተ ኢላውን ዝኾነ ማዕቀል ዘይብሉ ተማዛበለ ኣለና ስለዚ እዚ ቅድሚ ክረምቲ تتعيش زني منجستي بقى بزخنا مخنيات ناو جزءات خملس كم كل فسرح غيره يخسر حزلوا مالك لازم تخريمه بقى تايمو بزخرمنا يو بزحقنا يو تهزوي تحجزون يلن تهزون يهلق يزلوا مالك لازم قلتفو جزءاتنا يتجراي كوحسلوا منجست تجراي ፖለቲከኛታት ንውዕል ፕሪቶሪያ ከም መናውሒ ጎንፂ ይጥቀምሉ ከም ዘለው አዲስ ስታንዳርድ ገሊጹ ተወሳኺ ጸብጻብ ኤፍሬም ረዳይ ክህበና እዩ አዲስ ስታንዳርድ ካብ ስምምዕ ሰላም ናብ መሳርሒ ፖለቲካ ዝተቀየረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘመላኽቶ ፖለቲከኛታት ንውዕል ፕሪቶሪያ ከም መናውሒ ጎንፂ ይጥቀምሉ ከም ዘለው ገሊጹ ጸሓፍቲ አንቀጽ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተኽሲ ደው ምባል ጎንፂ ንምፍታሕ ዘይኮነስ عبللت تواسات بوليتيكا كما يقونص كناوح خمس خلو زمهر حدقنيا مرأيا خمس خو نبريهم جبر ميكائيل نجاش تمزابل زوام عرب تجري كخون كله نطف أبال سيفيك محبر سبسلال ونيوم كم وياو تنتانا جبر ميكائيل نجاش كابعناو كينات نابحويت كساجر تباهلو استختم سممعنة بريتوريا سلتاو بزخنا من جدي ترجم آلباك خون كم استجبر رديوم اتن تجري زعناو كينات وشتاو كلاو زي مرد زي كونس زتوادد تساطف حيلتات مكل خالف فدرال منغستي إثيوبيا حيلتات إيرترا حيلتات كل الأمحران ميليشياتاتن كمون كالوت حيلتاتن زكاتة ينيروم كأصيلو دما دحر سممعنة بريتوريا فيدرالو منغست إثيوبيا نبعلو كم زي شارع والتعراقي كل التجرين أمحران غيرو قميتوم كم صعبين خا فيدرال منغستي نتغونسي قداي وسنطرح خوين خراي بمقبار عالم لخك قلبك فتصامو كابز قبوم أقدس تزعباتات سممعنة بريتوريا كوتصان كنكين كم شرحه جبر ميكائيل نجاش تنتينو كم وصل زخون دما كاب حيلتات مكل خالي إثيوبيا وصل زخون حيلتاتن بعداو حيلتاتن كاب حق منغستاو جزاء تجري وصون حق منغستاو سرعات نابنبور يتملسن تحتات النتفصم تقفعون أي ترجاجسن تمزابل تبوحس من جدي نام مربوتن كملسون أي تجبرن يلوم سفيح زوبا كفال سمين معرب تجرين
ሙሉእ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ካብ ቁፅፅር ምምሕዳር ትግራይ ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ብሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝድገፉ ሓይልታት ኣምሓራን ከባቢያዊ ሰመዝን ብጭቡጥ ስልጣኖም ሒዞም ይቕፅሉ ምህላው እውን ኣዘኻኺሩ ሰራዊት ኤርትራ እውን ንኽወፁ ተደጋጋሚ ጻውዒት እኳ እንተተገበረ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ገለ ከባቢታት ዞባታት ሰሜናውን ምብራቃውን ትግራይ ከም ዘለው እውን ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ኣተሓሳሲቡ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ክኽበሩን ተመዛበልቲ ክምለሱን ስለ ዝሓትት ዘይኮነስ ጎበጣ ቁጠባዊ ምግዳድ ፖለቲካዊ ምግላልን ዲሞግራፊያዊ ምቁፅፃርን ከም ንቡር ዝውሰዱ ክንዋነታት ምስኮኑ ቀስ ብቐስ እናተሸርሸረ ብምምፅኡ እዩ ፈሪሱ ክብል እቲ ጽሑፍ ኣረዲኡ ህዝቢ ትግራይ እቲ ንመሳርሒ ኩናት ዝወዓለ ዘይጭቡጥ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዘይኮነስ ኣብ ፍትሒ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክብርን ርትዓዊ ዓርሰ ውሳነን ዝተመስረተ ሰላም ክፍጠር ይግባእ ክብል እውን ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ተማሕፂኑ ውሕስ ፀጥታን ሰናይ ምምሕዳር ንምርጋፅ ኣብ ዝውገኑ ስራሕቲ ግደ ህዝባዊ ፖሊስ ወሳኒ ምዃኑ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ ኣባላት ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣብ ቀጸልቲ ስራሕቲ ምውሓስ ፀጥታ ከተማ መቐለ መልኪቱ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ መድረኽ እዩ በላይ ሽፈራው ኣዋዲድልና ኣሎ ገብረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ኣባላት ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣብ ቀጸልቲ ስራሕቲ ምውሓስ ሰላምን ፀጥታን ሰናይ ምምሕዳርን ከተማ መቐለ ኣመልኪቶም ዘተ የሳልጥ ኣለዉ ኣዛዝ ፖሊስ ከተማ መቐለ ዋና ኢንስፔክተር ገብረ እግዚአብሔር ኣለማዮ ሕብረተሰብ ተረጋጊዑ ስራሕቲ ልምዓት ንኸሳለጥ ውሑስ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ምፍጣር ህዝባዊ ፖሊስ ክሰርሕ ይብሉ ናይ ከተማና ህዝቢ ይኹን እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ሰላምን ድሕንነትን ብሰላም ኣትዩ ብሰላም ክወፅእ እንተኮይኑ ቀንዲ ስራሕ ዕላማ እናትና ስለ ዝኾነ ከም ከትርታት ቅትለታት በልምሚት ከምኡን ጭውያ ከይተረፈ ዝፍጸሙ ዝነበሩ ነዚ መሰረት ዝገይሩ ዓበይቲ በዓላትን መድረኻትን ህዝብና ተረጋጊዑ ከይሰጋገር ከይሰርሕ ከይነግድ ከይልምዕ መልእኽቲ ሓዘል ዝመስሉ ዝነበሩ ገበናት እውን እናተፈጸሙ ነዚኦም ንምድሓን ቀትሪ ለይቲ ኢሉ ጽቡቕ ስራሕቲ እናሰርሐ ዝመጽእ ኣባል እዩ ክረጋጋዕ እውን ዝገበረ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ድሕሪ ኢሉ ዝተወሰነ ክፍተታት ዝመስላ ካብ ዕግበት ካብ ካሊእ ዝተፈላለየ ፀገም ዝረአዩኒው ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምርጋፅ ህዝባዊ ፖሊስ ዝውግኖም ስራሕቲ ወሰንቲ ብምዃኖም ከም ምምሕዳር ቀዳምነት ተዋሂብዎም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀ የረድኡ ወፂና ብሰላም ክነኣቲ ህዝባዊ ፖሊስና ህዝባዊ ሚሊሻና ዝገብረሉ ፃዕሪ ዝለዓለ እዩ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ዘይተመልአ ዘይተቐረፈ ፀገማት ኣለውና ናይ ፀጥታ ስግኣት እዚ ናይ ፀጥታ ስግኣት ብምሉእነት ንክቕረፍ ቀትርን ለይትን ኣብ ቁርን ፀሓይን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ህዝባዊ ፖሊስና በዓል ዋና ስለ ዝኾነ ግልጋሎትና ዋላ ብሓደ ግዜ ናብ ዝነበሮ ይንመልስ ግን ድማ ኣብ ከይዲ ነዚ ግልጋሎት ንከተማና ይኹን ንክልልና ዝህብ ዘሎ ግልጋሎት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዝተወሰነ መልክዑ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ዋና ናይ ትኩረት ኣንፈት ንጅምሮም ኢልና ካብ ዝሓዝናዮም ናይ ፀጥታ ስራሕትናን ናይ ግልጋሎት ኣወሃባ ስራሕትናን ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉዳይ እዮም ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋፅ ኣብ ዝዕመሙ ስራሕቲ ውሽጣዊ ምርጋፅ ሰላምን ፀጥታን ወሳኒ ብምዃኑ ህዝብን ፖሊስን ተዋዲዶም ንኽሰርሑ ዘኽእል ሰነድ ተዳልዩ ይዝተየሉ ከም ዘሎ እቶም ከንቲባ ገሊፆም ህልው ኩነታት እዚ ዞባ ከምኡውን ፀጥታና ናይ ከተማና እንታይ ይመስል ናይ ክልልና እንታይ ይመስል ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነዚ ሕዚ ከም መንግስትን ከም ውድብን ኣንፍትናዮ ዘለና ንህዝብና ክነድሕን ንጓዓዞ ዘለና ናይ ህዝባዊ ፖሊስና ኣስተዋፅኦ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ምስቲ ሕጋዊ ቤት ምኽርና መለስናዮ ዘለና ንህዝብና ንህቦ ግልጋሎታት ንህዝብና ኣብ ነገልግሎም ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ናይ ፖሊስ ሓይልና ናይ ፖሊስ ህዝባዊ ፖሊስና ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ልዑል ስለ ዝኾነ ከመይ ተቃኒዩ ናብ ስራሕ ክኣቱ ኣለዎ ዝብል ሰነድ ተዳልዩና ከም ትካል ከም ፖሊስ ፀጥታ ናብ ህዝብና ነውርድ ምምሕዳር ከተማና እውን ነቲ ናብ ህዝቢ ኣብ ምውራድ ትገብርዎ ምንቅስቃስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ክገብር እዩ ንኣስታት 6 ዓመታት ዝኣክል ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ፈቐድኦ ማእኸላት መዕቆቢ ዝሳቀዩ ዘለዉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ካቢኔ ቤት ምኽሪ ትግራይ ትኹረት ገይሩ ክዓመሉ ከም ዝግባእ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፀን መርሃው ተስፋይ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ
ተጠናኺሩ ቀጺሉ ዘሎ ክልከላ ህዝቢ ትግራይ ንምብዳህ ካቢነ ቤት ምክሪ ትግራይ ምጥያሹም ወሰናይ ግደ ከም ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ገሊጸን ጣዕሚ ካብ መጠን ብላዕሊ እዩ ህዝቢ ተሓጊሱ ግን ክኾን ተሎ ግን በቃ ሙሉእነት ዘለዎ ብምሉኡ ኣፍቱ ለሎ ክባይ ዕጻይ ተኸፊቱ ብግቡእ ስርሑ ፈጺሙ ትድኻ ለሎ ተሃለ ማሕበረሰብ ለሎ ጸገማት ክፈትሐሉ እዩ ልብል ግምት ነኒ መንግስቲ ትግራይ መምላሱ ነሲ ህዝብና ከማና ዘለ ትግራዋይ ክምለስ ዝብል ተስፋ ብምንታይ ብሰላም ብሓድነት ብምርዳእ ህዝቢ ትግራይ ውግእ ይደልን ነባር መንግስትና ናቦቱ መምላሱ ያው ትዘለና ጸዋ ትዘለና ኩነታትስ ኣብ ዝሓፀረ ሰዓት ክስተኻኸሉ ይልና ነጽበ ህዝብና እውን ብኸመይ ይጽበ ምክንያቱ ሕና ፍትሕ ዘይነገሰሉ ውስብስብ ዘለሉ ማንም ዜጋ ዘለዎ ጸገማቱ ተሓታትነት ይኹን መልሰብ ዘይረኸሉ ኩነታት ኢና ነርና ካቢኔ ቤት ምክሪ ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ገይሩ ምሻሙ ፍትሓውን እዋናውን ምዃኑ ድማ እተን ወሃብ ትርኢቶ ይዛረባ ናኻሊ ፓርቲ ምሕዋሶም ብጣዕሚ ወሰን የብለይ ከምኡ ኢሎም ይቐጽሉሉ ካብኡለ ግን ቶም ወሰን ኣትዮም ለለውለ ናይቶም ተመድሪኾም ብሱርትል ነበረ ፍትሒ ልጠፍአ ፍትሒ ክዕርይዎ እዮም ልብል ግምት ነኒ ተፈላለየ ፓርቲታት ምእታው ኣነ ይድግፎ እየ ከመይ ሰላም ከምጽልና ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ምክንያቱ በይንኻ ትሰርሐና ምስ ሓድነት ጌርካ ምስቲኦም ጌርካ ተረዳዲእኻ ትሰርሕ ትኾንካ ሰላም ክመጽእ እዩ ዝብል ተስፋ ስለትሕዝ ያው ከምዚ ምምጽኡ ጽቡቕ እዩ ናስታት 6 ዓመታት ዝኣክል ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ፈቐዶም ኣኽላት መዕቆቢ ዝሰቐዩ ዘለዉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ካቢነ ቤት ምክሪ ትግራይ ትኩረት ገይሩ ክዓመሉ ከም ዝግባእ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሓቢረን ብልበለጸ ቶም ኣብ ኬንዳ ለለዉ ቤተሰብና እና ኣካልና ብስነ ስርዓት ዓዶም ለኣትዩሉ ኣትዮም ኣብዚ ክረምቲ እዚ ኣብቲ ወቕታዊ ክረምቲ ናሰብ ተጠወርቲ ለይኾንስ ባዕሎም ተጠወርቲ ኮይኖም ለሰብ ዝጥውሩሉ ነበሩ መንገዲ ፈቲሖም بسلام كاوله زحلاف زلاف نمرته دمسيسو للا بملو صلوا كفتح إنا ندلي انت فان على كرت الله انا بصح سمعتي سمعني تخكلت حواتين ودينا سوي اي جين نعاوم كرت لخو انا بقى حزني كم زي رسع كل غزي راسي زهبن تاوزلاد خما يوداسينا تاوزلاد خما يساياسينا كم وقت رت لخ خا بقى كل غزي او كان زخان اب حزن كان خا تذكر تمهارو كالعي برك بيت مرتخصم لوم زبن أبز كايد حجراو فتنا زحشة وتصيت نممصا أبرتي عم يشرحو خم زلو تزاريبهم تمهارون عقمو منخعبيو حاجزاتي جبر لهم كم زلو دما ممهاران قليصهم نصبصاف سامس كبه درس برهانه تمهارو 12 خفلي كالاي برك بيت مرتي اخصم لوم زبن ابز وهاب هاجراو فتنا زحشة وتصيت ممزغاب زغبا يدالو كم زلو قليصهم بتعم صبونا اندالو زلنا ممهران بتعم حجزنا له بتعم مستحاورنا له او حجز اكستريم مصحفنا بلنا موبايلنا ونا نوردنا انترنت انا بولكاي افتم صبو زمزغو او حدا هو يصنع بكارخلي زلو بزو خالكو عقمي استفعلالي مطانات نصن علينا استخاله مطان ናብ ገዛ ኮይና ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ፋውንዴሽናት ላብራቶሪታት እናኣተና ድዩ ነጽና ኣለና ኣብዚ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ከዓኒ ኣብ ተራጫወት ዘለዎም መምህራንና ሳቶም ለና ኣና ዝለዓለ ደረጃ ንኸውጽሕና ብዙሕ ይጽርና ኣለዮም ሕናውን ፍሉይ ምስጋና እዩ ዘለና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና መምህራንና ዝበሉና ሰሚዕና ተማዝና ንኽንመሃር ንጽር ኣለና ተምሃሮ ዓቕሚ ፈጢሮም ዕውታት ንኽኾኑ ኩለ መዳይ ሓገዛት ይግበረሎም ከም ዘሎ ድማ መምህራን ሓቢሮም ሞዴል ቅድሚ ክልተ ቅነ ሰለስተ ቅነ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ፈቲናዮም ኢና ናይ ታሽዓይ ናይ 10 ናይ 11 ፈተና ክመጾም እዩ ምስ ናይ 12 ኢንክሉድድ ኮይኑ ማለት እዩ ትምህርቲ ሚኒስተር እውን ከምኡ ገሊጽዎ እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ተማሂሮም ዞም ቆልዑ እቲ ዝድለ ክእለትን እቲ ዝድለ ዓቕምን እንተሒዞም ተዓቕሚ not only for the family for the whole the Tigray people ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ محጋዝ እዩ ዝንዋል ርዕሰ መምህር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣክሱም ስዩም ካሕሳይ ብወገኖም ዘይተሸፈነ ትምህርቲ ንምክሕሓዝ ዝተጠናኸረ ደገፍ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጾም በቲ ዝነበረ ፕሮግራም ቀለንተን ትምህርቲ መሰረት ገይሩ እቶም ተምሃሮ
أبز عمد كل حزوة جبط ولا ومتوحي الاستجمة تحسة مرتي كبر تجيرو زي جبطة يترفع يزورنا يوم تحسة عينها مرتي تازلتهم جزية مستمرين نترادو بتازلتهم سبب جزية مكحس مرتي مصر زلوا عز وصل وزلوا عينها مرتي نحلف نايتها شعي ناي عسراي أمو ناي عسرة مكحس مرتي مصر زلوا تمهارو 10 خفلي بمولا عرس أمنت فتن أمن كوسدوم مس تكنولوجي كلالين تمكر كوسدون كمزي تجبرون وسيخم حبيرم هذا كباب كتمي ساعة عن حدا تمهارو فورمول يوم هافتم كتمي ساعة عن حدا تمهارو فورم بتي توصل وكل حساب كم قدم يكون أنا حزب بكمبيوتر سيستم مالتون بأونلاين مسلز فتنو نتنا أونلاين كحجزهم يتوهلوا ونوع على مزقنا كمبيوتر سنتر تخفيت أو المحزون نتلا مدرسين حمل حزون كل ما مودينا برنامج نيو ملكو مهتن زقات أمن عديتات قلت فينا حكمنا كمت خمس قباء هوسبيتال فيستولا حاملين أفليتو أبز عبازي تعجز تكيروس توساقط أبصاب كتبنا ويزورو لالتفردة كابو ردات ألمتي ويزورو تقا قبر مكايل دما كابو ورد حوزين زمزا زن الديتات بزقات أمن ملكو مهتن مخنات بوزح سقم كم زحلفا يقلتا أسد شمو تعمل فيها بالحرية تساوي هذه البرنيري بالحرية أنا ونخير حكم لني ليه مزي كم عصر شنت موسيدو دو شنت معي مالتيو يحزن نيرو دحار نيرو يفسس تنك فساقنا تكسات كوين الحراني تن شنتي تكساني وتاع خوينا انا قون فريو مشري انت ايلال دحار دحرق زاد هم اهم علالات ترقى لا حفرت غيريو قلتي صبو استهاجر سمعينا ما هتصوت الكاس كبيركا حكمنا تخد بزقات من صقمت عنا مخنات سريحن كبلعه يصقما كما زنبرا بمغلاص اب هوسبيتال حاملين بستغبرلن نصا اغلغلوت حكمنا حزي اب زحش خونتات عنا كم زركبا يقلصا شاف لي زنبر نيري يفريبن تحكيمين زخدا مسراخو نون نحا خايم نجري مالتي شو مقريبا يعني ود حريو انا ونوحي تنسات حكي بزخدا ونراهو حكي لي بصيل هذا بطعم دس يهالي انا مصلي غبر علي قابله دس يزبل خايم هنا تنملعلتي بطعم دس يزبل حاورين بصر يسرحي هذا نسخ جمرا نخلى ساعه العرف بعلو ساعات لو قعده كله من انقسقاس يسرح البهال يلي تحكم انا حشل له بزانات اكوت ماز ملكو ماصن بزتفلالي صقمات كم زقاتم اب فيستولا حاملين هوسبيتال سبيشاليست ماصن نصنسن دكتور ملأكو برها اب تلفزيون تግራይ مدام عد حكيم اب زنبرم صانيت كليصوم مشرታት ካብቲ ንቡር ዝነበረ ቦታ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ بزتفلالي ምክንያት ክንሸራተተሎ ملكو ماصن ኢልና ንጽውቆ ኢንተርቫል ማለት 2 ዓመት ንሽተን ዕረፍት ዘይብሉ ቶሎ ተደጋጋሚ ሙላድን ቁጽሩ ብዙሕ ዝኾነ ዝወለደት 10 ግዜ ናይ ምሕዋይን ናይ መጉዳእቲን ምሕዋይን መጉዳእቲን እንትን ክብል ተሎ ተን በትንታት ይጉዳየን ተን ደምስር ለዚ ጨዋዳታት ዝምግቡ ካው ነርቭታት ደማይ አካልና ዝቆጻጸሩ ብሙሉም ይለምሱ ማለት እዩ እንድሕር ለሚሶም ለቲ ማህፀን ክሽከምዋ ይኽእሉን ማለት እዩ ካሊ ዕድመዩ አዴታት ምልክታት ትሕማም እንትሪያ ቀልጢፈና ብትካላት ሕክምና ብምምጻእ ግቡእ ክትትል ገይረን ክድሕና ከም ዝኽእላውን ዶክተር መልአኩ ገሊጾም ትግራይ ካብ 10 ደቂ ኣንስትዮ 3 ፊስቱላ ኣለዋ ካብ 10 ደቂ ኣንስትዮ ድማ 12 ሙልቆ ማህፀን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ፊስቱላ ካብ ኣብ ዝኾነ ወረዳ ኸይድኪ 20-30 ሙልቆ ማህፀን ዝመጹ ኣብ ሕክምና ኸይደን ደማይ بتعمل كباري عم منقص هوسبيتال ون عبقلون تخيلكي كاب 5 كاب 8 شح يخف ليتي صوري زلو متبات ملكو ماصن تغاطم زوريو ملكتات دكتور ملأكو بخنزي قلصو تن ملكتات ل4 يخفلاي حدا بماصن زمص دم مفساس شتا زلو ነገር مفساس እንደገና ተጎልግሎ ወጪውስ ዘይ መምላስ ናይ ማህፀን ምልክት ከሉ ተሎ ወይ አይቆጻጸራን ወይ አጥረሽንቲ ይገብረለን ወይ ደማ መልእን አይውደውን ተማህፀን በጣም ስለዝገፈህ ናይ ድሌት ናይ ርክቡን የብለንን ግዳይ ምልቆ ማህፀን ዝኾና ደቃ አንስትዮ ሲዒቡ ዝውሃብ ጠመተ ትሑት ምዃኑ ዝገለጹ ዶክተር መልአኩ ኣብ ሆስፒታል ሃምሊን ንምልቆ ማህፀን ዝተጠቃ አዴታት ክፍሪት መጓዓዝያ ሓዊሱ ሙሉ አገልግሎት ሕክምና ብነጻ ከም ዝውሃብ ገሊጾም እስካብ 2005 አካባቢ ملكو محسن አገልግሎት ይውናይና አመት ከገብራተሎ አይመጻ ወይም ዝኾነ ተረፈ ነገር ተሃልዩ ምንም ዝኸፍሎ ነገር የለን
ትራንስፖርታቸው ወጪ ባዕስናና ነሸፍነው ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ከባቢ ሞልጎ ብፕሮጀክት ድሪፕ ብክላስተር ንዝተወደቡ ሓረስቶት ምሩጽ ዘርኢ መዳበርያን ብሓገዝ ከም ዝተዓደለ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ከተማ ኣፍሊጡ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ ሓረስቶት ብወገኖም ብተግባር ዝተደገፈ ስልጠና ከም ዝወሰዱ ብምግላጽ ብመስመርን ብኹታ ገጠምን መሸላ ንምዝራእ ከም ዝተዳለዉ ተዛሪቦም በዓል ሞያ ዝራእትን ልምዓት መስኖን ኣይተ ግርማይ ገብረ ህይወት ኣብታ ከተማ 41 ብክላስተር ዝተወደቡ ሓረስቶት ብኹታ ገጠም መሸላ ክዘርኡ ምድለዋት ከም ዝተወገነ ገሊጾም ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ከተማ ኣይተ ተስፋ ማርያም መብራህቶም ሓረስቶት ብክላስተር ተወዲቦም ብኹታ ገጠም መሸላ ንምዝራእ ኣድላይ ደገፍ ይግበረሎም ኣሎ ኢሎም እቶም ምክትል ሓላፊ ሓገዝ ምሩጽ ዘርእን መዳበርያን ይከፋፈል ከም ዘለውን ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ ሓረስቶት ትግራይ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ዝሓሸ ፍርያት ኣሕምልትን ፍረምረን ምርካብ ከም ዝኽእሉ መፍርያይነት ሕርሻ ብምዝማን ብምድፋዕን ህልውና ምውሓስ ከም ዝከኣል ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ኣብ ምድንፋዕ ኣሕምልትን ፍረምረን ዘተኮረ መድረኽ ተመክሮ ብደስታ ቢዝነስ ግሩፕ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እዩ ትዕግስቲ ኪሮስ ተወሳኺ ጸብጻብ ክትበና ሓረስቶት ዝዘመነ ምርምር ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ዝሓሸ ፍርያት ኣሕምልትን ፍራምረን ንምሕፋስ ደስታ ቢዝነስ ግሩፕ ሰሪሕካ ናይ ምርኣይ መድረኽ ከም ዘሳለጠ ዋና ዳይሬክተር ደስታ ቢዝነስ ግሩፕ ኣይተ ተኽላይ ደስታ ይገልጹ ኣብዚ ሰሪሕካ ምርኣያ 10 ዓይነታት ኣሕምልቲ ቀሪቦም ኣለዉ ብተወሳኺ ትካልና ክሳብ ሕዚ 27 ዓሌታት ኣሕምልቲ ዘመዝገበ እንትኸውን ኣብዚ ዓመት ድማ 14 ተወሳኺ ዓሌታት ብምዝጋብ 41 ዓሌታት ብስም ሬክስዋን ደስታ ቢዝነስ ግሩፕን ክነመዝግብ በቂዕና ኣለና ሓረስቶትና ምርጫ ክህልዎም ብምሩጽ ዘርኢ ተጠቂሞም ውፅኢቶም ክዕብዩን ኣታዊኦም ከመሓይሹን ምግባር እዩ መፍርያይነት ሕርሻ ብምዝማን ህልውና ሓንቲ ሃገር ውሕስ ምግባር ከም ዝከኣል ዝገለጹ ድማ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሓሪፈዮ እዮም ኣብ ኩለ መዳያዊ መፍርያይነት ብዋናነት ናይ ዘራእትን ሆርቲካልቸርን ናይ ሃፍቲ እንስሳ ናይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይ ንግዳዊ ስራሕቲ መፍረይነት ናይ ምዕባይ ስራሕ እዙይ ድማ ሕዝቢ ዘለዎ ዳዕዊ ኩነታት ህልውናና ድሕንነትና ንምርጋጽ ብቐጻሊ ድማ ትግራይና ምዕብልቲ ዴሞክራሲያዊት ንምግባር ዝግበር ከይዲ ድማ ዓብይ መንጸፍ ክንጽፈሉ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥር ከም ዘለና እዚ መሰረት ዝገበረ በብብርኩ ነቐናቓት ነካይዱ ዘለና ኩነታት ከም ዘሎ ብደንብ ምርዳእ ከድል እዩ ኣብቲ እዋን ዝተረኽቡ ሓረስቶት ብጊዜኦም ብመስመር ምዝራእ ዝያዳ ምህርቲ ከም ዘርክብ ተመክሮ ሲድና ይብሉ ናትና ጎመን ስካው እግራ ስካው ስራ ዘላ ማይል ተዓቁር እያ ንሕና ንጥቀማ ኣብዚኣ ንረአናያ ግን እንድእታ እያ ምዃና ዓሌታ ኦረዲ ቀሲለ ከጽንዓ ካብ ሱሩስ ልዕል ዝበለት እያ እሞ ማይ ተዓቁር ናብ ምብስባስ ኣይትፈጥር ይለላ እዚኣ ሸሉ ኩላል ታሕቲ ምክንያት ለሓፍቋ ነገር የለን ስለዚ ልትፈላለየ ካብኡ ምህርቱ ከዓ እንታይ ተረኣዩና ኣነ ዘሎ ትሕዝቱ ምስ ምፍነታት ግዲ ጽቡቕ ምህርቲ እኒኦ ኢለ ርአ ኮሚደር ካብ ኩሉ ረአናዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ እኒኦ ይሕጉስ ኣዋና ግን ብጣዕሚ ነጽዕቆ ጥቕሚ የብሉ ይደቅቕ ይባል መሬት ይሕልዖ ብመሬት ይባላሸ ነይሩ ዝበዝሕ ካልእ የብሉ ሰኣን እዚ ከሲርና ኢና ብዙሕ ካብዚ ላውዚ ግን ንምሃር መፍርያይነት ሕርሻ ንምዝማን መናእሰይ ምስታፍ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጹ ኣብ ማእኸል ስግግር ሕርሻ ትግራይ መራሕ ጉጅለ ዶክተር እያሱ ብርሃ ብዘቢልካ ምግቢ ውሕስና ምርግጋጽ ይከኣል ኢሎም ሓንቲ ኣብነት ገይረ ከብለኩም አንተ ወሪኹማ ትኾንኩም ስዊት ሚለን ልበሃል ኣሎ ሪኹማ ርታ ስዊት ሚለን ኣብ ደቡብ ኮርያ ሓደ በዓል ሃፍቲ ኣሎ 3 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር ትራንሳክሽን በይና ስዊት ሚለን ዘልምዕ እቲ ሰብ ድማ ኣብ መንገዲ ሓዳሪ እዩ ነይሩ ማለት ኣብ በረንዳ ለሓደረ ይሰርሕ ነይሩ ሶንዓና ካብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ተመክሮ ክፈና ከሎ ዛ ስዊት ሚለን ንዓይ እውን ዘልዕለት ንዓላም እውን በዓል ሃፍቲ ዝገበረትኒ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ዓለም በዓል ሃፍቲ ዝገበረ ተኽሊ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ጥቕልል ሓምልና ሪኦ ዝሕዚ ምስ ምጉሕስነት ናይ ባዕሉ መትከል ኣሎ ዓባይ ስራሕና ሕዚ ምጉሕስነት ምርግጋጽ እያ እዚኣ ድማ እታ ጥቕልል ሓምሊ ሪኢኹማ ትኾንኩም ተየብሰልካ ይትብላዕ ዕንፀይቲ ትውድእ ተፈጥሮ ይትነኽያ ከም ኣለላ ትበልዓ ማለት ምስ ሓያ በዓላ እዚኣ ነሰዓት ዘዝመረጽናዮ ዜናታቱን ኣብ ዝዛዝምና ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ሰላም